kaisa school readmission khlai biga aboni bising থেকে তিনি পূর্ব চাঁদপুরে ডিসি ভিলেজ ni andaro 4 জন স্টুডেন্ট जों abo readmission khlai mani school hongkablena debrai BSP SB school जों बर'नो education department hoite learning recovery kit nei जों बर'नो bag kaisa bottle kaisa এরপরে পেন্সিল বক্স তাই কলম কংসাকা হাইকে जों बर'नो রনানি থাংসা এবং প্রত্যেক যে বিদ্যালয় চলো অভিযান মিছিংকে যে রিএডমিশন নাই মো হাইসালে जों যতন रि दङ ओमफ्राय आं जोंनि अनारेबल भिडिअ सार एडिशनल भिडिअ सारना आं कयनाय Swrwngnairokno bongni yakpai yafaरिनान बागै बो स्कुल पुरी देब्रा स्कुल देब्रा बो क्लास पुरा ननो तिनि तामने बागै बेग खाता कलम उमथा हाइके जागा साइदेमा तामने तिनि बेबे काहाना तिनि सासु बागे रिमान बागे एक्चुअली अब सरकारनि একটা সিদ্ধান্ত প্রত্যেক ভিলেজ কমিটি বা গ্রাম পঞ্চায়েত স্পেশাল ক্যাম্প খাইনানি প্রতি করে সুশাসন আপনারা রবিনা সিনি হেজামারা ব্লক হইতে সিংখালাই দङ প্রত্যেক ভিলেজ কমিটিও ও স্পেশাল ক্যাম্প যত ডিপার্টমেন্টনি বড় অফিসিয়াল ফাইও ফাই প্রত্যেক ভিলেজ কমিটিনি জনসাধারণনি যা জানাংমানি এসটি পিআরসি ইনকাম আবো জাগো তারপরে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টনি যত লিবং স্কিম দङ ও স্কিমনি সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস খাইও এবং যা যা বেনিফিট দিমানো আবো জাগো কয়টা বেরামনতে তিনা ওরা আসুক লাইখা তিনি তো ওরা জানুক মানে এমনি তো DWS দङ ফিশারি দङ এডুকেশন দङ হেলথ দङ ওরা হেলথ চেকআপ দङ ব্লাড টেস্ট দङ আন্তিখাই সিং প্রত্যেক ভিলেজ কমিটি নখলাই দङ বসগাং সালগো আমতে হাইকে লুকুরনি বাগै সামুরক বুনে হাইকে আগু থাंनो सादिमा एक्चुअली सिंह तो जेबेबे प्लान प्रोग्राम खलाइया एबा प्रत्येक ভিলেজ কমিটি নখাইনা এবং প্রত্যেক ভিলেজ কমিটি জনসাধারণ ও সুযোগ মাননাय गोबांमा हेजामारा आदि ब्लकनि बिसिं खबजा गोबांमा थायोनो আমতে हाइके तैरक नि जों जालनो तैरक अबनरो गरक तामरो सानामुसु एक्चुअली तिनी प्रॉब्लम एक समय दङ ताबुकबो दंख अनेक जायगा किन्तु DWS दप्तरनि माध्यमे जल जीवन मिशन बते ताबुक सिं अनेक किछु कानेक्शन दै दङ आशा खायो अब समाधान थाना दैनि समस्या दङ हाइबानो जों ताबु मुटामुटी आन्डारग्राउन्ड रिजार्भ टैंक खाइ दङ आन्डारग्राउन्ड रिजार्भ देब्रा आन्डारग्राउन्ड रिजार्भ बैरागी आन्डारग्राउन्ड रिजार्भ वेस्ट बेरगिबो खाइनाय ताइ जों तामसिको गणेश सादो कासा खाइनानै जों कुंतु ताइ स्मॉल बुट जेटा मिनि डिटेल जों हिमनि आबो जों मोटामुटी 4-5टा एरिया वंखा अन्तरपाके अ जेटाबो जों स्टेप नामानि जल जीवन मिशननि থেকে अब যদি মোটামুটি যে স্কিম যে তাবো সিনখানি जों खाइनानै जे टार्गेट खेमनि जे प्लान नामानि अब যদি खाबि खांगाय मोटामुटी अ पूर्व चातुर बिसि जत हेबिटेट दैनि काबारनानै खानाय माने गोबां एरियायाव दैनि माया अब माने विभिन्न सामु खाइनानै किसासिनि प्रब्लेमबो दङै थाङो একটা জায়গাকে जों कारेन्ट करै बे कायसा जायगा जों नुखांखाय तलाव हा तलाव दैति सानानै बागै खुरका हैनो पाथर मानजागो 100 फुट 90 फुट 80 फुट 70 फुट इभेन कोनो जायगायावहाय 0 फुट निसिमिनो गो पाथर मानजागो अबके जों खुरमायांगै जों फेलुर मुदि डेभलप सोने सय फेलुर मुदो आबुन बागै जों सक्सेस खायमियान किन्तु दाबो बो जायगायाव तामखै खाय सक्सेस खायनाय जे जायगा मिनि साप्लाइ डिटेल खुरमिया DTW स्किम जों जेदा न 900 फुट 1000 फुट 1200 फुट नर्मेल हंखाय 700 फुट अ जागा खुरिबो हा तलाव दै करि हंखाय जोंरा आन्डारग्राउन्ड रिजार्भ थायो 300 फुट कैपेसिटी खुरै आबनो बाहायके दै खानिमान जे जागा একটা ফুল खुरो आ जागा